लगेगा, तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा वो कहाँ आएगा मुझको मत पूछिए, उनको ही पूछिए। तो क्या असम के लिए किस दिन का मेहमान बन के आया क्या? नहीं वो बात नहीं है। जैसे हम लोग 4 लोग एक साथ खाना खाता हूँ, 3 ब्रिटिश का खाना खाएगा, 1 असम का खाना खाएगा, वो कैसा डाइनिंग टेबल होगा अभी सोच लीजिए। सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं गौरव गोगोई का भांडा फोड़ने में? वो खुद ये सब देखो, किसी का भांडा फोड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम असम को आगे करना। मैं कम समय में ही कितना असम को आगे कर दिया हूँ। अभी तक कितना पुशबैक हुआ है बांग्लादेश या असम से? संख्या में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्त पुशबैक चल रहा है और चलेगा। এটা মই কথা কৈ আছো যে শিলচৰ যদি সিঙ্গাপুৰ কৰিব পাৰি, তৰুণ গগৈ 15 বছৰটো হৈ যাব লাগিছিল। তো মইতো 5 বছৰ সিএম, তৰুণ গগৈটো 15 বছৰ। তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি নিজৰ দেউতাকক গালি পাৰি গলতো মই কি কৰিম? যদি পুতেকে বাপেকক গালি পাৰে তেনে মই কি কব পাৰো কওক? এতিয়াতো গোটেই মানুহখিনিক লগ পাৰি আহিলো, আৰু বানপানীৰ সময়ত 2-3 বাৰ আৰু জুলাইলৈকেতো অসুবিধা থাকিবই। গতিকে জুলাইৰ পিছত ৰাস্তা ঘাট যি বেয়া হয় পূজাৰ আগত মই আকৌ ঠিক ঠাক কৰি দিম, একবাৰ আহিম। পূজাৰ আগে আগে মই একবাৰ আহি যাম, যি য'ত ৰাস্তা ঘাট বেয়া হয় মই গোটেইখিনি ঠিক কৰি দিম। দেখা যাব পূজাটো 4 দিন কবাত কবাত আহিম, এবাৰ কি কি লিষ্টত পৰে। 6 কোটি টকাৰ যিটো ৰাস্তা বনাইছে, ৰিপেয়াৰিং হৈছে, এই রিপেয়ারিং যে বরাকের মাটি খারাপ, আদৌ কি আপনি সিএম তরুণ গগৈ ছিলেন সিএম, তরুণ গগৈ যখন বলেছিলেন বরাকের মাটি খারাপ তাই রাস্তাঘাট টিকে না, একটাই খালি কক, শিলচৰ কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ সময়ত আহোতে কিমান টাইম লাগিছিল, বিজেপি দিনত কিমান টাইম লাগে? তাই একটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে সব শেষ হৈ গ'ল। আগতে শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আহিব কংগ্ৰেছৰ আমলে কত সময় প্ৰয়োজন ছিল, আর আজকে কত সময় দরকার? আর এখন শিলচর করিমগঞ্জ 4 লেন হয়ে যাবে। মাত্র 2-3টা বছর অপেক্ষা করো, पूरा শিলচরের রাস্তা पूरा নকশায় बदल जाएगा। বরাক ভ্যালি का पूरा। বরাক ভ্যালির মাটি খারাপ না, দেখো বরাক ভ্যালির মানুষগুলাও ভাল, মাটিটাও ভাল। মাটি থেকে মানুষগুলা সবচেয়ে ভালো, তারপরে মাটিটাও ভালো। देखो श्रीभूमि में पत्थरकांडी में खराब हुए थे, लेकिन अभी रिलीफ कैंप बंद हो गया है, इसीलिए मैं नहीं किया हूँ। लेकिन बाद में जो लॉन्गलाई नदी, सिंगरी, शिमला, ये सारा काम के लिए पीयूष हजारिका आएगा, और जहाँ भी एम्बैंकमेंट बनाना है हम बना देंगे। सर कुछ दिन पहले मैं यूपी में था, तो इतने सारे लोगों के साथ बात किया, उन्होंने एक ही बात बोला है कि आसाम वालों को तो एक भाकर सीएम मिला है। तो आप इसको कैसे देखते हो सर? आप कैसे देखते हो? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? दूसरे राज्यों के जो बोल रहे हैं आप वही है, यूपी में मेरा बारे में लोगों ने अच्छा बोला, इससे आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? वो तो आप बिल्कुल बस अभी वो यूट्यूब में डाल दो। ঠিক আছে, আমি এইবাৰ মানুহৰ যি ক্ষতি হৈছে লগে লগে লিষ্ট কৰিছো, আমি আপলোড কৰিছো, একাউন্ট নম্বৰ ক্যাপচাৰ কৰিছো। আমি বানপানী চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে মানুহক আমি ৰিলিফ কৰি দিম, যিখিনি কৰিব পাৰো এজ পাৰ নৰ্ম, যিমান পাৰো আমি সহায় কৰিম। আপুনি শৰণাৰ্থী শিবিৰত গ'লে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে কি লাগিলে আপোনাৰ? মানুহবিলাকেতো একটা কথা কৈছে